हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ 2025-26 रे बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करिवार प्रोसेस टिके बदली जाइछि सेतिपई केमिति आवेदन करिवे एवं केमिति डाउनलोड करिवे से विषय रे हमें जानिबा सेतिपई वीडियो टी स्किप न करि शेष पर्यंत देखंतु फ्रेंड्स जा फल कि संपूर्ण बुझी परिबे। आपणको मोबाइल किंबा कंप्यूटर रे गूगल क्रोम ओपन करंतु। गूगल क्रोम ओपन करी बर्थ एंड डेथ ओडिशा टाइप करी सर्च कर दियंतु। सर्च कला परे प्रथम लिंक उपरे क्लिक करला परे एमिति पेज गुटे ओपन हे जिवो। एटारे टिके अपेक्षा करंतु। तार परे एई तळे बहुत सारा ऑप्शन देखा जाउची। सिटीजन सर्विसेस तार ऊपर क्लिक करबार अछि। एटारे देखिले बहुत सारा ऑप्शन मिल जाउची मात्र आपनको सिटीजन सर्विसेस रे क्लिक करला परे एमिति पेज गुटे ओपन हे जिवो। एटारे अप्लाई सर्टिफिकेट तार ऊपर क्लिक कर दियंतु। तार परे एमिति पॉपअप गुटे शो करियो ताको आपण क्लोज कर दियंतु। तार परे एमिति पेज गुटे ओपन हे जिवो। तार परे एटारे आपनकर पो किबा जियो को डिस्ट्रिक्ट रे जन्म ग्रहण आइचंती से डिस्ट्रिक्ट टी सिलेक्ट कर दियंतु। तार परे आपनको जियो किबा पो को ब्लॉक रे जन्म ग्रहण करिसंती से ब्लॉक टी सिलेक्ट कर दियंतु। एटारे ब्लॉक टी सिलेक्ट करि सारला परे एटारे तांकर जन्म तारीख बा डेट ऑफ बर्थ टाइप कर दियंतु। जदि आपनको पाखे रजिस्ट्रेशन नंबर अछि ताहेले एई बॉक्स रे टाइप कर दियंतु। जदि रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर अछि ताहेले एई बॉक्स रे टाइप कर दियंतु। सर्च बाय रिक्वेस्ट नंबर जदि अछि ताहेले एई बॉक्स रे टाइप कर दियंतु। जदि ई भितर कोटा भी नाही ताहेले कोन करिवे देखंतु। एटारे जारो भी आवेदन करूछंती तांकर मांकर फास्ट नेम टी टाइप कर दियंतु। तार परे एटा तांकर बापांकर फास्ट नेम टी टाइप कर दियंतु। जारो आवेदन करूछंती से पो कि जियो सीटा सिलेक्ट कर दियंतु। तार परे सर्च कर दियंतु। जेहेतु हमर पाखे रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर अछि सेति रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर टाइप करी सर्च कर देबी। सर्च कला परे तळे आसी जाईछि। एटारे एमिति शो करिवो। तळकु टिके स्क्रॉल करंतु। एटारे नाम एड्रेस रजिस्ट्रेशन नंबर सब किछि शो करिवो। एटारे डायरेक्ट अप्लाई ऑप्शन मिलबो नै आपनको सेति पई थ्री डॉट ऊपर क्लिक करंतु। तार परे अप्लाई ऑप्शन आसी जाउछि। अप्लाई ऊपर क्लिक कर दियंतु। अप्लाई ऊपर क्लिक करला परे मोबाइल नंबर गुटे देबाको पड़ो। जे कोनोसी गुटे मोबाइल नंबर दे दियंतु। मोबाइल नंबर दे सारला परे गेट ओटीपी सेंड ओटीपी तार ऊपर क्लिक कर दियंतु। जो मोबाइल नंबर देते से मोबाइल नंबर रे गोटे ओटीपी जाइतिबो। ओटीपी को एटारे एंटर कर दियंतु। ओटीपी दे सारला परे सबमिट रे क्लिक कर दियंतु। तार परे बर्थ सर्टिफिकेट रो फॉर्म टी ओपन हे जिवो। एठारे देखंतु फादर मदर का को रखिबाक चाहछन्ती सेटा सिलेक्ट कर दियंतु। मु फादर को सिलेक्ट कर देउची। तार परे टाइटल सिलेक्ट करंतु। फादर जदि सिलेक्ट करछन्ती ताहेले मिस्टर को सिलेक्ट करंतु। ऊपरे अछि एमआर मिस्टर को सिलेक्ट कर दियंतु। तार परे बापांकर नामटी ऑटोमेटिक आगुरु थिबो। तार परे आइडेंटिटी प्रूफ रे आपण आधार कार्ड को सिलेक्ट कर दियंतु। तार परे एठारे तांकर बापांकर आधार नंबर टी टाइप कर दियंतु। आधार नंबर दे सारला परे एठारे आपनकर मोबाइल नंबर आगुरु आसी जाइथिबो। तार परे एई नंबर जदि आप व्हाट्सएप नंबर ताहेले एठारे यस करंतु नइले न करी एई तळर ब्रैकेट रे आपनकर व्हाट्सएप नंबर टाइप करि पारिबे। जदि सेम नंबर व्हाट्सएप नंबर ताहेले यस कर देले ऑटोमेटिक कॉपी हे जिवो। तार परे एठारे आपनकर ईमेल आईडी चाहिले देई पारिबे नइले छाडी दियंतु बाध्यतामूलक नाही। तार पर तळकु टिके स्क्रॉल करंतु। तार पर एटारे चाइल्ड रो फर्स्ट नेम टी टाइप करंतु। आपनकर संतान रो कोन नाम रखिसंती से नाम टी टाइप कर दियंतु। एटारे ध्यान दियंतु नाम भल करी भाबी चिंती कर दियंतु। परे करेक्शन करि पारिबे नै। सब करेक्शन करि पारिबे किंतु से पिलारो नामटी करेक्शन करि पारिबे नै। सेति पे आपनको सब कलेक्टर ऑफिस जाओ पड़ी थाए। सेति पे भाबी चिंती की से संतान रो नामटी टाइप करंतु। से पिलारो लास्ट नेम बा सर नेम को टाइप कर दियंतु। तांकर बापांकर आधार कार्ड रे जेमिति अछि सेमिति टाइप करंतु। भूलभाल करंतु नै।
ନହେଲେ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେଇ ପୁଅର କିମ୍ବା ଝିଅର ମିଡ଼ିଲ୍ ନେମ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମିଡ଼ିଲ୍ ନେମ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣ କିଛି ବି ଟାଇପ୍ କରିପାରିବେ। ତାରପରେ ଏଠାରେ କିଛି ଆଗରୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯାଇଥିବ। ଆପଣ ତଳକୁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ରିମାର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଆଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସଟି ହାର୍ଡ଼ ହେଇନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖିକି ଆଙ୍କର ପୋଷ୍ଟାଲଟିକୁ ଟାଇପ୍ କରିଦେବି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାହିଁଲେ ଭିଲେଜ୍ ନେମ୍ ମଧ୍ୟ ଟାଇପ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ନାମ ଅଛି ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ନାମ ମଧ୍ୟ ଟାଇପ୍ କରିପାରିବେ। ତାରପରେ ତଳକୁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାର ଅଛି। ଆଇଡି ପ୍ରୁଫକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାରପରେ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଯାହା ବି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲି। ତାରପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। PDF ଫର୍ମାଟରେ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଯାହାର ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଏମିତି ତଳେ ଶୋ କରୁଥିବ। ଯଦି ଭୁଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ ଆକୁ କ୍ଲିୟର କରି ପୁଣି ଥରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ସବୁ ଥରେ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାରପରେ ଏ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଟିକେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତାରପରେ ସବୁ କିଛି ଶୋ କରିବ। ସବୁ ଥରେ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଫାଇନାଲି ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାରପରେ ସବମିଟ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ସବମିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତାରପରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାରପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ଫର୍ମଟି ଶୋ କରିବ। ଏହି ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ଫର୍ମକୁ ଚାହିଁଲେ ସେଭ୍ କରି ରଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଇକି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଇକି ଗୋଟେ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି ତାହେଲେ 12 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆବେଦନ କରିକି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହେଲା ପରେ ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ଯାଇକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। এই ଡାଉନଲୋଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାରପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାରପରେ ଗେଟ୍ OTPରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାରପରେ ଏଠାରେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଗୋଟିଏ OTP ଯାଇଥିବ, ସେଇ OTPକୁ ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। OTP ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାରପରେ ବାର୍ଥ କି ଡେଥ୍ ସେଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାର୍ଥ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଟିକେ ସମୟ ପ୍ରୋସେସ୍ ନେବ, ଲମ୍ବା ସମୟ ପ୍ରୋସେସ୍ ନେବ, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତାରପରେ ଫର୍ମଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଏଠାରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଛୁଆଟି ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାରପରେ ତାର ତଳେ ସେଇ ବ୍ଲକକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ଲକରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ। ତାରପରେ ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟି ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାରପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର, ନହେଲେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ସର୍ଚ୍ଚ ବାଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନମ୍ବର, ଏଇ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ବି ଅଛି ସେଇ ନମ୍ବରକୁ ଟାଇପ୍ କରି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମର ପାଖେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବରକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଇକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବରଟି ଟାଇପ୍ କରିଦେବି। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଟାଇପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଚ୍ଚ ବଟନ୍ଟି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସର୍ଚ୍ଚ ବଟନ୍ଟି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବି। ତାରପରେ ତଳେ ଆସିଯାଇଛି ତାଙ୍କର ନାମ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ସବୁ ଆସିଯାଇଛି ଡିଟେଲ୍ସ। ଏଠାରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଅପସନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ମିଳିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 3 ଡଟ୍ ଅଛି ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିୟୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ। ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏଠାରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଆପଣ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ କରି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରି ଦେଇପାରିବେ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆରେ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।